كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا أبي معاوية، واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب النکاح۔ کہاں ہے شیخ؟ نکاح کا لغوی معنی کسی چیز کو ملانا، ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل کرنا، اور لغوی معنی زخمی کرنا بھی ہوتا ہے۔ نکاح زخمی کا کیا مطلب شیخ؟ جی زخمی کا کیا مطلب؟ زخمی کا کیا مطلب؟ زخمی کرنا نہیں جانتے؟ نہیں مطلب جیسے نکاح سے زخمی کا تعلق کرنا کیسے ہو گیا؟ لغوی معنی بتا رہے ہیں۔ عورت جو ہے عام طور پر باکرہ ہوتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کا وہ پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے زخمی والا لغوی معنی بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ متنبی نے کہا تھا، اپنے ممدوح کی تعریف میں کہا تھا کہ میرا ممدوح بڑی تیز رفتار اور بڑی جفاکش اونٹنی پر سوار ہوتا ہے، تو کہا تھا: انصاؤها ممغوطۃ وخفافها، انصاؤها ممغوطۃ وخفافها منکوحۃ وطریقها عذراء۔ یعنی میرے ممدوح کی اونٹنی جو ہے اتنی جفاکش ہے، اور چلتے چلتے اس کے پیر زخمی ہو جاتے ہیں۔ وخفافها منکوح، خف کی جمع ہے، تو اونٹ کے لیے خف استعمال کرتے ہیں۔ شرعی معنی ہاں، تو نکاح جو ہے یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ جن شریعتوں میں یا جن تہذیبوں میں شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا، ان کے ہاں نکاح کا کوئی نظام بھی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا زمانے جاہلیت میں نکاح کے مختلف طریقے ان کے ہاں تھے۔ زنا تو عام تھا ہی، متعہ بھی انہی نکاحوں میں سے تھا، موقت نکاح، اور بھی بہت سارے طریقے تھے ان کے نکاح کے۔ شغار وغیرہ بھی وہ جاہلی نکاحوں میں سے ہے۔
تو اسلام نے اس فطری ضرورت کی تکمیل کے لیے نکاح کا آسان اور بہتر طریقہ بتایا تاکہ ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق نکاح کر سکے اور اپنی فطری ضرورت پوری کر سکے. اسی لیے قرآن کے اندر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور خود فقہا نے اپنی فقہ کی کتابوں کے اندر نکاح کا مستقل باب رکھا ہے، مستقل کتاب رکھی ہے، اور اس کے تمام احکام اور مسائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے. نکاح کا شرعی معنی ہوتا ہے ہوا عقد شرعی، ہوا عقد شرعی یقتضی حل استمتاع کل من الزوجین، یقتضی حل استمتاع کل من الزوجین بالآخر. یعنی یہ شرعی عقد ہے. عقد مانے ایگریمنٹ، ایگریمنٹ، یعنی معمولی چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایگریمنٹ ہے. تو شرعی عقد ہے، اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو میثاق غلیظ سے تعبیر کیا ہے. وَأَخَذْتُمْ کیسے ہے؟ میثاقاً غلیظا، تم نے سخت عہد کر رکھا ہے. تو عقد شرعی ایسا شرعی عقد اور ایگریمنٹ جو زوجین میں سے ہر ایک کے دوسرے کے ساتھ استمتاع کی حلت کا مقتضی ہے، یعنی جس سے شوہر کے لیے بیوی سے استمتاع، فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا، اور بیوی کے لیے شوہر سے لطف اندوز ہونا حلال ہوتا ہے. گویا یہ میاں بیوی کے استمتاع جو ہے یہ میاں بیوی کے مشترکہ حقوق میں سے ہے. سند کے اندر واللفظ لیحییٰ دقیقہ علمیہ ہے. اخبرنا ابو معاویہ، یہ بھی دقیقہ علمیہ ہے، کیونکہ یہاں 3 شیوخ ہیں، یحییٰ، ابو بکر، محمد بن علاء. یہ تینوں ابو معاویہ سے روایت کرتے ہیں، لیکن اوپر عن ابی معاویہ تھا. امام مسلم رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ حدیث کے الفاظ یحییٰ شیخ کے ہیں، اور یحییٰ شیخ نے عن ابی معاویہ کے بجائے اخبرنا ابو معاویہ کہا ہے. تو عن اور اخبرنا کا فرق بھی بتایا ہے. اور لطیفۃ الاسناد ہے، اس میں 3 تابعی ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، عامش، ابراہیم، علقمہ. یہ علقمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چل رہا تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مینا میں. مینا کے بارے میں جانتے ہیں آپ کہ یہ مینن پڑھتے ہیں، بے مینن. مینا کو عموماً مذکر مانا جاتا ہے اور منصرف پڑھا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو مینا پڑھتے ہیں یعنی غیر منصرف پڑھتے ہیں، لیکن عموماً منصرف. فلقیہ عثمانو، تو عثمان رضی اللہ عنہ ان سے ملے. یہ دونوں استاد اور شاگرد مینا میں جا رہے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور ان سے ملاقات ہو گئی. فقام معه یحدثه، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے بات چیت کرنے لگے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، کیا میں آپ کی شادی نہ کر دوں جوان لڑکی سے؟ جاریہ یہ مشترک لفظ ہے. جاریہ لونڈی کو بھی کہتے ہیں، لڑکی کو بھی کہتے ہیں، کشتی کو بھی کہتے ہیں، اور جرا یجری سے جاریہ مؤنث اسم فاعل کا صیغہ بھی ہے. یہاں ترجمہ کریں گے لڑکی. کیا میں تمہاری شادی نہ کر دوں جوان لڑکی سے؟ جوان
यानी शाब और शाबा अरब वाले इस्तेमाल करते थे उस शख्स के लिए जो बालिग हो जाए लेकिन 30 साल से ज्यादा उम्र ना हो। बालिग तो हो जाए बच्चा बच्ची, लेकिन 30 साल से कम उम्र हो तो उसको शाब और शाबा कहते थे। तो जवान लड़की से शादी ना कर दूं, अल्लाह तुज़क्किरुका, शायद कि वो तुम्हें याद दिला दे, बाज़ा मा मज़ा मिन ज़मानिक, तुम्हारे बाज उन जमानों को जो गुजर चुके हैं। यानी जवानी में तुमने शादी की होगी, उसका लुत्फ तुमको मिला होगा, तो वो माजी का जमाना तुमको याद आ जाए, ऐसी जवान लड़की से शादी कर दूं। काला फ़काला अब्दुल्ला, काला में ज़मीर फ़ाइल अलकमा की तरफ लौट रही है और दूसरे काला में तो ज़मीर फ़ाइल अब्दुल्ला ही हैं। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह उन्होंने जवाब दिया उनको, लइन कुल तज़ाका, अगर आपने ये बात कही तो ताज्जुब की बात नहीं। अगर आपने ये बात कही यानी शादी की बात आपने की है, ये तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हम लोगों से यानी उम्मत के जवानों से फरमाया था, या माशर शबाब, ए जवानों की जमात। माशर उस जमात को कहते हैं जिनका मामला एकसा होता है, माशरत तुल्लाब, माशर अल अंबिया, माशर अन निसा, माशर अल रिजाल, जमा माशिर। और शबाब ये शाब की जमा है, शबाबा भी जमा आती है। ए जवानों की जमात, तुम में से जो ताकत रखे बाह की, तो चाहिए कि वो शादी करे। बाह ये मबाअतुल एबिल से बना है, ऊंट के बांधने की जगह, उसको कहते हैं मबाअतुल एबिल, ऊंट बांधने की जगह, ऊंट का बाड़ा। फिर बाअक़दे निकाह को भी कहा जाता है। बाआ का इतलाक अक़दे निकाह पर भी होने लगा। तो निकाह को बाआ क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब आदमी शादी करता है तो बीवी के लिए, दुल्हन के लिए घर का इंतजाम करता है, ठिकाना बनाता है। इसीलिए रुखसती को बेना कहा जाता है, बना अलैहि, रुखसती हुई। और बाह में 3 लुगत है। कादी अयाज रहमहुल्लाह कहते हैं फसीह और मशहूर लुगत जो है वो बाह मद के साथ और आखिर में हा के साथ, वबा अल बाह कहते हैं। ये लुगत फसीह और मशहूर है। दूसरी लुगत है बिला मद के, बाह खींच के नहीं पढ़ना है। तीसरी लुगत है मद के साथ बगैर हा के, अल बा, आखिर में हा नहीं है। चौथी लुगत है 2 हा के साथ और बिला मद के, अलबाह, अलबाह यानी हा पहले भी है और आखिर में भी है। अब यहां क्या माना है बाआ का? इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि उलमा में इख्तिलाफ है कि यहां हदीस में जो बाआ का लफ्ज आया है उससे मुराद क्या है। इख्तिलाफ की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि यहां हदीस तो जमा करने के माना में लेंगे तो हदीस का माना यह होगा कि जवानों की जमात तुम में से जो जमा की ताकत रखे, अखराजाते निकाह की ताकत के साथ तो शादी कर ले। जमा की ताकत रखे
कैसे ताकत रखे कि जवानी तो है उसकी और जवानी के साथ साथ उसके पास मसारिफ भी हैं, शादी कर सकता है, वो बीवी को महर दे सकता है, उसके नानो नफका का इंतजाम कर सकता है, तो उसको शादी कर लेना चाहिए। और अगर ताकत नहीं रखता है, यानी उसके जवानी तो है, कुव्वते मर्दुमी तो है, लेकिन नानो नफका की ताकत नहीं है, तब उसके लिए कहा गया है फ़अलैहि बिस्सौम, उसे रोजा रखना चाहिए। आगे कहा गया है वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, जो ताकत न रखे, तो अगर कुव्वते मर्दुमी ही नहीं है तो वो रोजा क्या रखेगा। इसका मतलब कि कुव्वते मर्दुमी है लेकिन मसारिफे निकाह नहीं मुहैया कर सकता, तो उसको रोजा रखने का हुक्म दिया गया। हालांकि सही माना वही है पहला, कि जो तुम में से जमा की ताकत रखे, कैसे ताकत रखे, मसारिफे निकाह पर कुदरत रखने के साथ, फलयतज़व्वज, तो चाहिए कि वो शादी कर ले। शादी की गर्ज़ व गायत आगे बताई गई, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि ये शादी करना निकाह को पस्त करने वाला है। यानी जब आदमी के पास बीवी रहेगी, जब उसको ख्वाहिश होगी तो अपनी बीवी से अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगा, अजनबिया औरतों पर उसकी निगाह नहीं पड़ेगी। वह अहसनु लिल फर्ज, और शर्मगाह को ज़्यादा महफूज रखने वाला है, यानी ज़िना से वो महफूज हो जाएगा। और जो ना ताकत रखे तो उसके ज़िम्मे रोज़ा है। रोज़ा क्यों रखे, फ़इन्नहु लहू वेजाउन, वेजा वाव के कसरा के साथ है और मद के साथ है, वेजाउन। वेजा का लुग़वी माना होता है रज़्ज़ुल खुशियतैन, खुशियतैन को कूटना, खुशियतैन को कूटना। देखा होगा जो गांवों में रहते होंगे, उन्होंने देखा होगा किसान बैल पालते थे कहा इसलिए कि अब तो बैल वगैरह सब खत्म हो गए हैं, मशीनों के जरिए खेती होती है। तो बैल पालते थे तो उसको उसके खुशियतैन को कूट देते थे, उसको गिरा करके, बांध करके, पकड़ करके उसके खुशियतैन को कूट देते थे, ताकि उसको नशा ना पैदा हो और वो ताबे रहे अपने मालिक के, खेत में, खलियान में, हल में वो मालिक के ताबे होकर के चले, इसलिए वो खुशियतैन को कूट देते थे। तो असली माना होता है खुशियतैन को कूट देना। यहां मुराद है खुशियतैन को क्यों कूटते थे, उसकी शहवत को कम करने के लिए, तो इसीलिए इसको इस्तेमाल किया गया है आदमी के लिए, कि बेशक ये रोजा रखना उस आदमी के लिए वेजा है, यानी शहवत को काटने वाला या शहवत को कम करने वाला है। जब आदमी भूखा रहता है तो कुव्वत की कमी होती है, जब कुव्वत कम होगी उमूमी तौर पर तो शहवत वाली कुव्वत भी कमजोर पड़ेगी, तो उसको रोजा रखना चाहिए। तो इसमें शादी की तरगीब दी गई है, बल्कि हुक्म दिया गया फलयतज़व्वज, शादी करे। और जवानों को खिताब इसलिए किया गया है कि उमूमन जवानों को इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और उसकी गर्ज़ व गायत भी बताई गई हदीस में। यह भी बताया गया, इलाज भी बताया गया कि अगर किसी आदमी के अंदर कुव्वत मर्दुमी है लेकिन नानो नफका की ताकत नहीं है, शादी के मसारिफ नहीं बर्दाश्त कर सकता है, उसको रोजा रखने का हुक्म दिया गया। इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई आदमी जवान है, शादी नहीं हो पा रही है, तो शहवत को कम करने के लिए कोई दवा इलाज भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एक तरह से ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज ही बताया है। चलो आगे।
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا أبا عبد الرحمن قال فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة قال فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله فإن قلت ذاك فذكر بمثل حديث أبي معاوية. یہ حدیث بھی اوپر والی حدیث ہی کے ہم معنی ہے، کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہے. اس میں بھی وہی 3 تابعی ہیں جو اوپر والی سند میں تھے. اور علقمہ کہتے ہیں کہ بے شک میں چل رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ منی میں، اچانک ان سے ملے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. فقال حلم یا ابا عبد الرحمن، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو آ. حلما یہ اسم فعل بمعنی امر ہے، تعال کے معنی میں آ. اے ابو عبد الرحمن تو آ. قالا علقمہ نے کہا فاستخلاہو، وہ ان کے ساتھ تنہائی میں ہوئے اور کچھ بات چیت کی. فلما را عبداللہ، تو جب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. قالا لی، قالا پہلے قالا میں ضمیر فاعل لوٹ رہی ہے علقمہ کی طرف، اور دوسرے قالا میں ضمیر لوٹ رہی ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف. علقمہ نے کہا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے علقمہ تو آ. علقمہ دور رہے ہوں گے تو اپنے پاس بلایا. قالا فجئت، میں آیا. فقال له عثمان، تو جب یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، فقال له عثمان، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا میں تمہاری شادی نہ کر دوں جاریتن بکرن، باکرہ لڑکی سے. بکر کہتے ہیں جوان اونٹنی کو بھی، اسی سے باکرہ لڑکی کے لیے بھی بکر اور بکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جوان لڑکی سے، شاید کہ وہ لوٹا دے تیرے پاس، من نفس کا، تیرے نفس سے، اس چیز کو جس کو تو پاتا تھا. عہدہ یا حدو مانے ملاقات کرنا، پانا، جس کو تو پاتا تھا. وہی اوپر والی روایت میں کہا تھا لعلہ تذکرک بعض ما مضی من زمانے کا. اب یہاں لعلہ کہا ہے، وہاں لعلہ کہا تھا. وہاں لعلہ میں ہا کا مرجع جاریہ اور یہاں نکاح ہے. شاید کہ یہ نکاح تمہارے ماضی کو یاد دلا دے. اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا لئن قلت ذاک، اگر آپ نے یہ بات کہی تو کوئی تعجب خیز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح کی ترغیب دے چکے ہیں. یہ ماضی کو یاد دلا دے، اس کا کیا مطلب ہے شیخ؟ نہیں سمجھ. مطلب یہ ہے کہ اب ایک جوانی تھی، اب کچھ جوانی کے بعد عمر ڈھلی تو آدمی کو کہا جاتا تھا کہ تمہاری جوانی لوٹ آئے گی. جب جوان لڑکی سے آدمی ادھیڑ ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، 40 سال سے اوپر کا ہو گیا، جوان لڑکی سے شادی کرے گا تو ایک طرح سے اس کی جوانی لوٹ آئے گی. چلو. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. یہ اس میں بھی لطیفۃ الاسناد ہے. 3 تابعی ہیں، اس میں دوسرے لوگ ہیں، ایک آمش، دوسرے عمارہ بن عمیر، تیسرے عبد الرحمن بن یزید. یہ عبد الرحمن بن یزید نخعی تابعی ہیں. یہ باقی حدیث کے الفاظ وہی ہیں. اس کے بعد جو ہے 2 سند چھوڑ دیجئے. تیسری سند پڑھی ابو بکر بن نافع عبدی. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس
أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک جماعت نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان عملہ فی السر، سر میں آپ کے عمل کے بارے میں، یعنی گھر کے اندر جو باہر کے لوگ عام صحابہ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو گھر کے اندر آپ کے کیا اعمال تھے. تو فقال بعضهم، تو اب بتایا گیا، بخاری کی روایت میں ہے کہ فلما اخبروا کانہم تقالوہا، جب ازواج مطہرات نے آپ کے گھریلو اعمال کے بارے میں خبر دی تو صحابہ کرام نے اپنے لیے اتنے عمل کو کم سمجھا. فقال بعضهم، تو اس کے بعد ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ویسا نہیں کروں گا. بعض صحابہ نے کہا لا اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، تاکہ بیوی بچوں کا جھمیلا نہ رہے اور آزاد ہو کر کے اللہ کی عبادت میں لگے رہیں. اور بعض صحابہ نے کہا لا آکل اللحم، میں گوشت ہی نہیں کھاؤں گا. اور بعض صحابہ نے کہا لا انام علی فراشن، میں بستر پر سوؤں گا ہی نہیں، یعنی تکلف کی زندگی بسر کروں گا. یہ خبر آپ صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا. حمد اللہ وثنى علیہ، تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، اس پر اس کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ما بال اقوام قالوا کذا وکذا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے. تو تربیت کا ایک انداز اور بہتر انداز یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اچھا اسلوب یہی ہے کہ کسی کا نام لے کر کے کسی کے عیب اور نقص کو نہ ذکر کیا جائے بلکہ عام خطاب کیا جائے. ما بال اقوام، ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، تو اسی قبیل سے آپ نے یہاں بھی فرمایا وہ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. لیکنی وصلی وانام، لیکن میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں کچھ حصے میں، اور کچھ حصے میں سوتا بھی ہوں. یعنی پوری رات عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک عبادت کے لیے، اور ایک سونے کے لیے. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، اور روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. افطار کا مطلب روزہ نہ رکھنا، یہاں نفلی روزہ مراد ہے، فرض نہیں. اور نفلی روزہ رکھتا ہوں یعنی کسی دن روزہ رکھتا ہوں اور کسی دن روزہ توڑ دیتا ہوں، نہیں رکھتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جو میری سنت سے اعراض کرے تو وہ مجھ سے نہیں ہے. مجھ سے نہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، بلکہ یہ اسی قبیل سے ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیسا منا، من فعل کذا فلیسا منی، یعنی تحدید کے لیے ہے، وہ میرے بہتر اور اچھے طریقے پر نہیں ہے. اب اس سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے کہ نکاح کا حکم کیا ہے. کیا یہ واجب ہے؟ مسنون تو ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن یہ واجب ہے، فرض ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے کہیں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
कहीं फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, और आगे फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, कि अगर पाकदामन औरत ना मिल सके तो लौंडी से ही शादी कर लो, तुम्हारी जरूरत लौंडी ही से पूरी हो जाएगी। तो इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन निकाह के मामले में लोग 4 किस्म के हैं, 4 किस्म के लोग होते हैं निकाह के मामले में। नंबर 1, ऐसे लोग जिनको निकाह की ख्वाहिश होती है और मसारिफे निकाह पर कुदरत रखते हैं। दोनों बातें हैं, कुव्वत मर्दूमी भी है और मसारिफे निकाह की कुदरत भी है। तो फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए निकाह करना मुस्तहब है। नंबर 2, ऐसा आदमी जिसको निकाह की ख्वाहिश भी नहीं होती और मसारिफे निकाह भी नहीं है उसके पास, तो ऐसे शख्स के लिए निकाह करना मकरूह है। नंबर 3, ऐसा शख्स जिसको निकाह की ख्वाहिश तो है लेकिन निकाह के मसारिफ नहीं है उसके पास, तो ऐसे शख्स के लिए निकाह करना मकरूह है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पूरी कर पाएगा, खर्चा वर्चा नहीं दे पाएगा। तो ऐसे शख्स के लिए रोजा रखने का हुक्म दिया गया है। और चौथे नंबर पर वो आदमी है, वो लोग हैं वो आदमी है जिसके अंदर निकाह की कुदरत, जिसके जो मसारिफे निकाह पर कुदरत रखता है, मालदार है लेकिन निकाह की रगबत नहीं है, ख्वाहिश नहीं है उसके अंदर। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ऐसे शख्स के लिए, यानी चौथे नंबर वाले के लिए, ऐसे शख्स के लिए निकाह को छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना अफजल है, क्योंकि ख्वाहिश नहीं है, बीवी की जरूरत नहीं पूरी होगी, तो निकाह करके उसकी जरूरत नहीं पूरी कर पाएगा तो वो हराम का इर्तिकाब करा सकती है। इसलिए ऐसे शख्स के लिए निकाह न करना अच्छा है। चलो आगे, चलो बेटा। ऐसे बोल सकते हैं शेख, निकाह मकरूह है या उसका तर्क अफजल है, जुमले में फर्क करके। निकाह क्या? जिसे जो शख्स इस्तिताअत रखता है लेकिन नामर्दानगी की वजह से वो नहीं करता है, तो उसके लिए निकाह मकरूह की बजाय ये बोलते हैं तर्क अफजल है। हाँ, तर्क अफजल है, जी जी। आगे इमाम नबवी ने जिक्र किया है कि इमाम शाफी और जुमहूर असहाबे शाफी का मजहब यही है कि ऐसे शख्स के लिए तर्के निकाह अफजल है, तर्के निकाह अफजल है और इबादत में मशगूल रहना अफजल है। कहते हैं वला युकालो अन निकाह मकरूह, हाँ मकरूह नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे तर्क अफजल है। चलें आगे। शेख आपने 2 लफ्ज कहा निकाह के ताल्लुक से कि फर्ज है या वाजिब, तो फर्ज और वाजिब ये दोनों लफ्ज अलग अलग हैं, दो माने हैं या एक ही? हम लोगों के यहाँ यानी मुहद्दिसीन के यहाँ फर्ज और वाजिब में कोई फर्क नहीं है। हनफिया के यहाँ फर्क है, वो वाजिब को फर्ज से थोड़ा नीचे रखते हैं, लेकिन किताब और सुन्नत के एतबार से दोनों का माना और मफहूम एक ही है। इसीलिए बात चीजों के बारे में कहते हैं नहीं कि ये फर्ज नहीं है बल्कि वाजिब है, ये उनकी अपनी इस्तिलाह है। चलो शेख, ये जिसके पास मसारिफ नहीं हो सकते हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप निकाह, जिसके पास मसारिफ नहीं हो पा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है यकुनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फजली, इसको दलील बनाया जाता है
اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کا؟ نہیں وہ تو صحیح ہے، یعنی ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ خود ہی اپنی ضرورت نہیں پوری کر پاتا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ بھائی یہاں جو بتایا گیا ہے ایسے شخص کے بارے میں. باقی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ آدمی غریب تو ہے لیکن اتنا غریب نہیں ہے کہ وہ کھا بھی نہیں پا رہا ہے، اور شادی ہو جائے تو بیوی کو کھلا بھی نہیں پائے گا، یہ بات نہیں ہے، اتنا کمزور نہیں ہے. تو ایسے آدمیوں کے بارے میں وہ کہا گیا ہے کہ اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کر دے گا. اور تجربہ بھی ہے ایسا کہ آدمی کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور ترغیب یہی ہونی چاہیے کہ جہاں تک بھی امکان ہو شادی وہ خود کرے، اور شادی کرنے کے جس کی لڑکی یا جس کی بہن وغیرہ کی شادی کرنی ہے وہ بھی اللہ پر ایمان رکھے، یقین رکھے کہ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی کیا ہے کہ اگر تم فقیر اور محتاج ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کر دے گا. تو تجربہ یہی ہے کہ آدمی غریب تھا لیکن جب نکاح اس کا نکاح ہو گیا یا آدمی نے اپنی لڑکی اس سے بیاہ دی تو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی. روزی کیسے کیسے ملتی ہے، کن کن ذرائع سے ملتی ہے، کن کن بہانوں سے ملتی ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. تو ترغیب یہی ہونی چاہیے. بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو یا باپ نہیں ہے تو اپنی بہنوں کو بٹھائے رہتے ہیں، مالدار سے مالدار لڑکا ڈھونڈتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جیسے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب تم اس سے عدت سے باہر ہونا تو بتانا. جب عدت سے باہر ہوئی تو فرمایا کہ میں عدت سے باہر ہو گئی ہوں اور میرے پاس 2 آدمیوں کا پیغام نکاح آیا ہوا ہے. ایک تو معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا، دوسرے ابو جہم رضی اللہ عنہ کا. تو آپ نے فرمایا تھا اما معاویہ تو فسعلوک لا مال لہ، معاویہ سے نکاح نہ کرو، بہت ہی غریب ہیں، ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں پوری کر پائیں گے. واما ابو جہم فضراب للنساء، ابو جہم سے نکاح نہ کرو، عورتوں کو بہت مارتے ہیں. تو ایک وقت تھا ایسا کہ آپ نے ان کے حالات سے اندازہ کیا کہ یہ فاطمہ کا خرچہ نہیں دے پائیں گے، تو اس وقت روک دیا. چلو ایک حدیث اور پڑھو. جب جسمانی قوت نہ ہو تو کیا حکم ہے اس وقت نکاح کرنے کا؟ جسمانی وقاع بتایا نا کہ ترک نکاح افضل ہے ایسے آدمی کے لیے. جائز ہے اس کے لیے کرنا؟ ہاں جائز ہے، لیکن اب آدمی کو خود بچنا چاہیے، اس جائز سے آدمی کو خود بچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرے لیے جائز تو ہے اور میں شادی کر لوں، اگر بیوی کی خواہش نہیں پوری ہوگی تو زنا پر مجبور ہوگی، تو اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ افضل ہے کہ یہ نکاح نہ کرے. کچھ لوگوں نے حرام بھی کہا ہے شیخ اس کے لیے. ہاں کہتے ہیں بعض لوگ. اچھا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی نے شادی کر لی اور وہ نامرد نکلا تو شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ تم اپنا علاج معالجہ کرا لو، اگر ٹھیک ہو گیا تو نکاح باقی رہے گا، نہیں تو پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا. جی اچھا ایک سند اور پڑھ لو پھر اس کے بعد باب آ جائے گا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا أبو قريب عن محمد بن العلاء واللفظ له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. یہاں بھی لطیفۃ الاسناد ہے. زہری اور سعید بن مسیب ابن شہاب زہری یہ دونوں جلیل القدر تابعی ہیں.
साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु पर तबत्तुल को रद्द कर दिया, और अगर आप इजाजत देते उनको तबत्तुल की लख्तसैना, तो अलबत्ता हम खसी हो जाते। तबत्तुल तफाउल से है, उसका माना होता है औरतों से कट जाना, अलग थलग होना, यानी निकाह ना करे, निकाह छोड़ करके अल्लाह की इबादत के लिए औरतों से कट के रहे। असली माना काटना होता ही है तबत्तुल का, और इसी से मरियम बतूल है ना, मरियम अलैहिस्सलाम का लक़ब है बतूल, और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी बतूल कहते हैं, फातिमा बतूल। तो फातिमा बतूल या मरियम बतूल इसी वजह से कहते हैं कि अपने ज़माने की दूसरी औरतों के मुकाबिल में वो फजीलत में, आखिरत की तलब में आम औरतों से वो मुमताज थी, अलग थलग थी, इसलिए उनका लक़ब बतूल पड़ गया। यह माना है कि अगर इजाजत देते उनको तबत्तुल की, यानी औरतों से अलग थलग रहने की, शादी ना करने की, तो हम खसी हो जाते। ये मुबालगा है, यानी हम औरतों से इतना ज्यादा दूर होते कि एक तरह से खसी हो जाते, वरना इंसान में खसी होना जायज नहीं है। इंसानों में खसी होना जायज नहीं है, हराम है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। हाँ, जानवरों में जो जानवर खाए जाते हैं तो उनको मोटा और फरबा करने के लिए, हाँ, जैसे कुर्बानी वगैरह के सिलसिले में, तो ऐसे जानवरों को खसी करने की इजाजत है शरीयत में। अस्सलामु अलैकुम।